जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। रत्नभंडार मरामती एवं संरक्षण नहीं एक जरूरी गुरुत्वपूर्ण बैठक आमर एथिरे श्रीमंदिर प्रमुख सेवायत बंधु मान सहित आम आलोचना करूँ जो एसआई कर्मकर्ता वरिष्ठ अधिकारी माने थिले। पाटजोशी महापात्र भंडार मेख तढ़ौकरण देउलकरण से बैठक में थे आम वरिष्ठ अधिकारी माने थिले श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन एबे कमांडर तढ़ौकरण देउलकरण आमको रिपोर्ट देइछंती एवं परवर्ती पर्यायर आम संपृक्त सेवक मान सहित आलोचना करूँ। से क्रम आसंता 29 एप्रिल 2025 चंदन अधिवास एवं 30 एप्रिल 2025 अक्षय तृतीया चंदन यात्रा ठारू मुझे कहीदे अप्रैल 29 चंदन अधिवास एवं अक्षय तृतीया 30/4/2025 चंदन यात्रा ठारू 27/6/2025 जहाँकि आमर श्रीगुंडीचा रथ यात्रा 29 एप्रिल ठारू 27 जून पर्यंत रथ यात्रा पर्यंत श्रीजीव मानकर विशेष नीति थिबारु रत्नभंडार मरामती बा संरक्षण कार्य बंद रहिबो। तेणु यही आउ थे मुझे कही रखुच्छी 29/4/2025 रु 27/6/2025 तारीख रथ यात्रा पर्यंत रत्नभंडार बंद करने कार्य बंद करने आमर कमांडर एवं विभिन्न सेवक संपृक्त सेवक बंधु मैंने आमको जो परामर्श देइछंती ताकू आमे श्रीमंदिर प्रशासन तरफ ग्रहण करूँ एवं आमे आज एसआई अधिकारी माने मध्य थिले जो माने संरक्षण कार्य सहित जड़ित अछंती से माने भी आमको संरक्षण कार्य नहीं विस्तृत सूचना देइछंती। आपण माने जानिछंती डिसेम्बर 17 तारीख रु आरंभ करी आज पर्यंत एवं मुझे कहली 29 तारीख जदि बंद रहिबो ताले 28 एप्रिल पर्यंत संरक्षण कार्य चालू रहिबो। आम पाखे जहाँ सूचना अच्छी गत काली जाए 25 एप्रिल 2025 जाए जो दिन ठू आरंभ है डिसेम्बर 17 ठारू आरंभ करी जो दिन कौन सी नीतिकांति अच्छी कि कौन सी प्रशासनिक कटणा थिला जमती कि इंग्राजी नुआवर्ष हो पारे कि मकर संक्रांति हो पारे कि बनक लगी पैता लगी एवं अन्य जो महाशिवरात्रि कि रामनवमी दयना चोरी दमनक चतुर्दशी पणा संक्रांति जो नीति गुड़िक थिला से दिन मानक आमर संरक्षण कार्य बंद रही किंतु हाराहारी एवं आमे आउ गोटे नीतिगत निष्पत्ति नहीं छत्तीसगढ़ निजोगर परामर्श क्रमे जितेबले भी संरक्षण कार्य चलो से कौन सी नीतिकांति बा श्रद्धालु भक्त मान दर्शन व्यवस्था किसी असुविधा हवा कथा नुह से क्रम जहाँ भी संरक्षण कार्य करिसेंती एसआई ता विषय विस्तृत सूचना देले एवं किभली भाव में दीर्घस्थायी मरामती बा संरक्षण कार्य करा से उपरे सेवक बंधुगण भी ता उपरे गुरुत्व देले। एपर्यंत मुझे कहबी 25 एप्रिल 2025 पर्यंत जो पाखापाखि 4 मास ऊर्ध्व आमर काम चली 193 घंटा 5 मिनिट 194 आवर्स 5 मिनिट्स काम होइछि। सब जाक आम जदि क्रमान्वय देखा एवं जहाँ भी कार्य होइछि तार डिटेल सेवक कूल एवं आमर प्रशासनिक अधिकारी मान आगे से कहले भितर रत्नभंडार जहाँ भी मरामती बा संरक्षण कार्य होगा कथा ता प्रायतः सरी चट्टाण कार्य केवल बाकी अच्छी जोटा कि आम आशा करूँ जदि हो पारे ये जो 2-3 दिन अच्छी से भितर चट्टाण बा ग्रानाइट फ्लोरिंग करने अनुरोध करूँ। बाहर रत्नभंडार जो मरामती काम बा संरक्षण कार्य होगा कथा से किछटा स्टोन बा जो खंडलाइट स्टोन रो जो परिवर्तन होगा कथा से करेंगे। आहुरी 5टी स्टेनलेस स्टील रो बॉक्स बीम लागिबो एबे 9टी बॉक्स बीम लागी सारलाणी भितर रत्नभंडार उपरे एवं आहुरी 5टी रत्नभंडार बाहर रत्नभंडार स्टेनलेस स्टील बीम लागिबो तार से तैयारी करके रखिछंती सुजोग मिलला मात्रे एबे जेतेबेले समय पाइबे ताकू लगेबार व्यवस्था करिवे एवं आगुरु आपण माने जानिछंती लेजर स्कैनिंग एवं जीपीआर सर्वे हला परे जहाँ भी साइंटिफिक वे रे करिया कथा से हिसाब रे ताकू करा जाउची जोठी भी लूज बोल्ट पत्थर रोचे से माने परिवर्तन करुँच एवं जहाँ से माने सूचना देले अधिकारी एसआई अधिकारी भी आपको सूचना देवाई मुझे अनुरोध करी 277 पत्थर लगी सारा भितर रत्नभंडार 148 गोटी पत्थर एवं जोटी बाहर अच्छी से अमुहा देवल जो उपरे अच्छी तार बाहर काम होती भी 115टी लगी सारा एमती 277 बा 277 नंबर्स
ଅଫ୍ ଖଣ୍ଡଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି। ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବି ଆଉ କିଛିଟା ପଥର ବି ଲାଗିବ। ଯେଉଁ କିଛିଟା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଷ୍ଟିପ୍ କ୍ରାକ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କୌଣସି ମରାମତି କରାଯାଇପାରିବନି। ବ୍ରିକ୍ ବାଇ ବ୍ରିକ୍ ଯେମିତି କରନ୍ତି ବା ପଥର ବାଇ ପଥର ତାକୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ହେଲା ଯେ କେମିକାଲ ୱାସିଂ କରାହେବ। ଯେଉଁ ଅମୁହାଣ ଦେଉଳ ଅଛି ତାର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱର ଡିପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ପଥର କାମ ସରିଯାଇଛି। ତାର ଯେଉଁ କାମ ରହିବ ତାକୁ ଏବେ ସମୟରେ ବି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। କାରଣ ଯଦିଓ ଏବେ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଆଲଟ ଲାଗି କିମ୍ବା ପଣା ଭୋଗ କି ଜାତ ଭୋଗ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟରେ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛିଟା କଟକଣା ରହିବ। ବାହାର କାମ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଅମୁହା ଦେଉଳର ବାହାର କାମ, ଭିତର କାମ ନୁହଁ, ବାହାର କାମ କଲାବେଳକୁ ଯେମିତି ଏଇ ନୀତି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆଲଟ ଲାଗି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ସେବକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ବାହାର ଚନ୍ଦନ, ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଇତା ପ୍ରବେଶ ହେଲା ପରେ ଅନବସର ନୀତି ଉକ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ହିସାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଠାରୁ ବାକି କାମ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 27 ତାରିଖ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ବି କିଛିଟା ପ୍ରିପାରେଟରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ରହିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବ, ଚାରମାଳ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନ୍ 27ରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯିବେ ସେହି ସମୟରେ 28 ଜୁନ୍ରୁ 6 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ନଥିବେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ। ତେଣୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛୁ। କାରଣ ଯାହା ବି ସମୟ ମିଳିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଉପଯୋଗ କରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି ହିସାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ତଳେ କରାଯାଉଛି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାହା ବି ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।